ବର୍ଷା ଯେବେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଏମିତି ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ବୁଲନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଭାଇ। तो फ्रेंड्स देखिपारे धीरे 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 पानी आमर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। तो देखिपारे केते मात्रा बढ़ला। तो देखु बर्तमान मु शंख उपर ठिया भाई देखिपारे मैंने किटा यू टे आमर इड़ को गात रही जोटा कि एटिक हो। तो देखिपारे मैक्सीम आंठुए पानी हो ये भाई। तो धीरे धीरे पानी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी भाई है। तो देख भाई पूरा शंकर पूरा सामान। तो एपटे देखिले भाई केते पड़ू माने मुंड खराब तल को पड़ू। तो हाय सांग माने नमस्कार। तो केमती अच्छा तो आशा करछि भल थे। मुझे बहुत भलरे अच्छी। तो भाई आज मु देखिपारे आम गाँव अच्छी एटा मु आज को तो 5-6 दिन हे आम गाँव लगातार वर्षा रहीकि अच्छी। आज सकाल सकाल भाई मुझे देखली आज रात बहुत वर्षा है। तो मुझे आज भावी नेली किसी आम गाँव किसी दृश्य टे देखेबी। तो भाई देखिपारे मो पुतर सब भाया सब हो। तो पानी देख एपटे सब आसूँ मो पछपटू। तो बहुत दूर आसूँ सेटा भी माने देखी। तो पछ को माने से तो पट को जीव। तो भाई सबू जिनस टे मुझे देखेबी। आज वर्षा भी हो छता तले अच्छे से सफा भी आउ नथिबो जहाँ लगुच। तो भाई पूरा पानी फुल फुल है जोटा कि आम बिल मान करे है बिबास सब देखी जा। तो देखिपारे एमती किसी आउची बहुत। भाई मु काली हल कर जाइली माने सेपटे हल कर जाइली मोर नंगल सेपटे के छाड़ी आसी भावुची पानी पानी भसई नहीं गला ना कौन। आज भी मुझे देखीजी सकाल सकाल उठिक मुझे ही भाविली। तो चलो भाई टी आम गाँव किसी एमती किसी आमर वर्षा जोड़ी टे देखा एमती है। तो गाँ गहली भाई आम तो भाई बाहर कुआरे जापारनु कि ना आम गाँव में रहीकि तो वीडियो बनवाटा कि आमर गाँ गहली टे देखा समस्त को केमी कौन आम रोचु से जाना दरकार। तो भाई समस्ते करुँच बाहर थी बुलाबुली करके वीडियो वीडियो बनाऊँच। तो भाई आम सेमती किसी तो करूना। तो आमर बाहर को जीवार एत भी ना ये आम। तो भाई देखिपारे एटा मोर गाधेवा छुआ सेपटे रही। तो गोटे बिल लगा है लगा हम। तो लगेबू केमती भाई देख पूरा पानी पूरा फुल। एटा भाई काली हल करी मु टोटाली हल हेली पार्ली ना आ वर्षा पर्षा पाए बोलिक रहीगली। तो मंगल अच्छी ना ना देखा यारे भाई देखो देखो ये केकड़ा देखो भाई। वर्षा जब प्रबल हुए एमती सब कंकड़ा बुलती। देख केते बड़ होती भाई। वर्तमान मु पहुँचली जोटा कि मु रखी काली माने आमर नंगल कहीं वर्षा धोईदेव माने काली भस नेब बोल आज जाइए। तो देखिपे यहाँ ये थी। तो किसी बसा बसी करनी सेमती सेमती अच्छे वर्षा दिन गोटे पानी पानी आसिले बहुत सुंदर नजारा लगे। देख चारिआडे खाली पानी पानी। तो भाई आम पानी तो आम पहाड़िया एरिया कि नहीं आमर पानी टी कम परिमाण रे केबे आज टे मोर भी इच्छा जाऊँच। तो भाई देखिपारे सब आड़े पूरा पानी। तो गोटे हाथ में छता भाई गोटे हाथ में मोर देखिपारे। तो फाइनाली सांग माने बर्तमान आम से साई को पहुँची जाइचु जोटा कि देखिपारे मो पछरे। तो रास्ता ये रही जोटा कि मेटाल रिंग रास्ता माने ए रास्ता दे बहुत मात्रा लोक जीवासवा करती। तो भाई माने एपटे तो बहुत माने बड़ गाँ भी अच्छी। तो ये रास्ता दे समस्त जीवा आसवा करती। तो देखिपारे मु माने एटा को मु कौन पाई कहूँ जेहेतु माने किसी आम गाँव जी जहाँ अच्छी तो कम परिमाण रे विकास भी हो। तो ये वीडियो माध्यम मुझे जनाऊँ। तो देखिपारे भाई एमती किसी अच्छी। तो भाई देखिपारे मुझे धीरे धीरे सेठ को पहुँची जाइए जोटी कि माने आगु कहूली भाई है। तो देखिपारे तो बर्तमान पानी कौन पानी धीरे 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 बढ़ुची
ତ ତଥାପି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସେଇ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ରହିଛି କଲବଟ ଛୋଟିଆ କଲବଟ ସେଇ ଉପରୁ ଯାଉଛୁ ଯିବାଟା ଯାଉ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗା ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆଇବା କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇ ତଳପଟକୁ ପାଣି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଭାଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଫୁଲ୍। ତ ଭାଇ ଦେଖ 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 ଏଇଠି ପୁରା ରାସ୍ତା ଫୁଲ୍ ପାଣି ଦେଖ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଜଗିବା କେତେ କ'ଣ ପାଣି ଆସୁଛି ନିହାତି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଭାଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ରାସ୍ତା ଦେଖ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ୍। ତ ହେଉଥିବ ଭାଇ ମିନିମମ୍ ସେଇଠି ତ ଆଣ୍ଠୁଏ କେତେ ପାଣି ହେଉଥିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଠୁ ପରେ ବି ହେଉଥିବ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ପରେ ବି ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟେ ଯିବା ଏବାଟା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା। ତ ପାଣି ତ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଇଏରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ପାଣି ତ କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଓହୋ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ଭାଇ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏଇ ସାହିର ଲୋକ ହେଲେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆକା ଜଣେ ଏଠି ଆସିଛି ଆଜି ଦେଖିବା ପାଟା। ଦେଖ ପାଣିର ଧାରା ଧାରା ମାନେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିତେ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଠୁଏ ପରେ ଉପରେ ଯାଉଥିବ ଭାଇ ହେଲା। ଦେଖ ତ ସେପଟେ ତ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଯାଉଛି ପାଣି ହେଲା। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁର ମାନେ ପାଣି। ଆଉ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଯେତିକି ବି ଗାଁ ଅଛି 2ଟା 3ଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ପଟରୁ ସବୁ ପାଣି ମିଶିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ନିହାତି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଙ୍ଖ ଉପରୁ ସବୁ ମାନେ ପାଣି ଭରି ହେଇକି ମାନେ ଉପରୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଗାଁ ମାନେ କଲବଟ ସେପଟେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ଯିବା ଆଇବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଗାଁ ଗହଳିର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ନିହାତି ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ। ତ ଭାଇ ଚାଲ ପାଣି ତ ଭାଇ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏ କାଠିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ହେଲା ଯଦି ଭସାଇ ନେଲା ତ ଭଲ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଦେଖ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ବଢ଼ୁଛି ଆକା ପାଣି ବଢ଼ୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଲବଟ ମାନେ ରହିଛି ସେଇ ମାନେ ଯେତିକି ବି 4ଟା ନା 5ଟା ରହିଛି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ରହିଛି ସେଇ ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ବି ପାଣି ଆସୁଛି। ତା ବାଦେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ମାନେ ବି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ ଏ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ତ କ'ଣ କରାହେବ ଦେଖ ଭାଇ ନିହାତି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାନେ କାଠ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଇଠି ପାଣି ବଢ଼ିତେ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ବଢ଼ିତେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ପକେଇ ଦେଲାଣି ଏପଟକୁ ହେଲା ଭସେଇକି ନେଇଯିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା ଭାଇ।
फ्रेंड्स देखिपारे धीरे 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 पानी आमर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो देखिपारे केते मात्रा बढ़ला तो देखु बर्तमान मु शंख उपर ठिया भाई देखिपारे मैंने किटा यू टे आमर इड़ को गात रही जोटा कि एतिक हो तो देखिपारे मैक्सीम आंठुए पानी हो ये भाई धीरे धीरे पानी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी भाई है तो देख भाई पूरा शंकर पूरा सामान तो एपटे देखिले भाई केते पड़ुछि माने मुंड खराब तलक पड़ुछि देखिपारे